Bunlar qanchadan ekan? Paulin'de Paulin'der. 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Paulin'der. Mo'g'larchi? Arzaroq beradi. Arzonroq beradi ekan, 1000 so'mdan ekan. Paulin'der ekan. Buna bir tuğanlar çalıveringizler deydi, söyleşiyoruz deydi. Dağı bar eken, düşürüp dağı beredi eken. Dastavkalarını da uyuşturup beredi eken, söyleşiyoruz eken. Buna nomerler. Çalыңızlar. Ушул дагы ушул жигитке карайт экен. Бир туугандар азыркы номерин алып бердим го. Мына дүкүзү турат. Тарттырып каалагандай кылып берет экен. Номерлерине кайрылып көрүңүздөр. 22 сомдон деди жүгөрүнү. Оптом жүгөрү кымбаттап калды деп айтты. Эми бир А? Красный мильферим дейт. 2000ден ар бири. Коростор. Жаш эле экен Чөжө коростор экен мынакей. Тооктордун бааларын 750ден адилерлер. Мына адилерге кызыккандар болсо, туугандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 9 ноябрь 2025 жыл. Биз Бишкек шаары ит базарга келгенбиз. Көгүчкөн, тоок, канаттуулар базарды көрсөтүп коелу деп бүгүн. Бирок бул жерде мына тротуар мощный түшкөн, даканса мурда жок болчу. Моякта деген катар иттер турчу, билесиздер. Эгерде кимде ким көргөн болсо, билген болсо ушул жерди билет. Азырынча ит базар жок, сатканга болбойт. Уруксат берген жок бул жакка. Достор, мына болгон ушулар эле турат, 3 күчүк. Анын да эси жок экен мына, бир мышык, бир 3 күчүк. Достор, мындай тротуарды барго мощный кылып даканса жасаган. Туугандар, анда мен менен болуңуздар. Biz sizlerge kanattularda took anandagı emelerdi көргөзүп беремин. Кептер көгүчкөн ошонун баарын көрсөтүп берем. Алдыда биз менен болуңуздар, видео тартканбыз. Сонун тамаша кылыңыздар. Көгүчкөн базарды тарттык. Ана могу жакта агровет бар, магазиндер. Бул жерде негизи оптом анан арзаныраак болот башка эмелерге караганда, вет аптекаларга караганда. Эгерде көп малдарыңыздар болсо, ушундай вет аптекаларга келсеңиздер болот, арзан аласыздар. Ушул катар. Тейта чейин. Туугандар, анда эмесе кеттик. Видеого лайктан басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Көгүчкөн базарларды, кептер базарларды, анан кийин тоок, индуктарды көргөзөйүн. Достор, мынакей канаттуу базар аябай күчөп турган кез экен азыр. Туугандар, азыр чекеден көрүп. Канча экен? Билбейсиң, жакшы. Мынакей көгүчкөн базар Бишкекте. Канчадан экен? 500 сом. 500 сом, 1000 сом? 500 сом, 1000 сом. 500 сом, 1000 сом дейт. Канчадан байке сиздике? Баалары. Эси барбы? Эси жок. 3000денби? 3000денби? Какая порода? 3000 сомдон дейт. Бирөө? 1-3 дейт, достор. 3000 сомдон экен. Жакшы. Мынакей, бул жакта дагы көп экен. Бүгүн көп экен го. Аябай канаттуу базар иштеп аткан экен да, мына. Бuyakta көрдүңүздөрбү? Текшерет экен да. Канча экен баасы? Канча экен? 200? 200 экен. Кызыккандар көрүңүздөр. Канча экен баасы, байке? Цена? 3000 бекен? 3000 дейт, достор. Достор. Булар канчадан? Булар кимдики эси бул? Баалар айтып койсо байке? Ар кандай 500ден ылдый. 500ден ылдый? Өйдө. 500ден канча? 5000ге чейинби? Канчага чейин? 500ден 5000ге чейин мынакей. Байке, достор, көрүңүздөр. Көгүчкө канчадан? Ассаламу алейкум. Канчадан баалары? Ар кандай болгондо байке? 500 сомдон өйдө, Булардын пародалары барбы? Бар. Эмне порода? Ореховый. Сумка дейт. Мына түшүнгөндөр болсо, көрүңүздөр. Мынакей эми камера жакшы көрсөтүп атат.
Bu 100 somduk bu. Aa, mana 100 somduk ekan, do'stlar. Mana. Bu qanday paroda? 100 somduk ekan. Bunday kapaslar var ekan. Kiletkalar. Son jengil ekan. Nomerlarga qayrilib ko'rsangizlar bo'ladi. Mana. Bu qanchadan ekan, bayka? 1,5 ming. Bu 2 ming. Nah, nomerlar. Qancha batat, bayka? Qancha shtuk batat bu yoqqa? Qancha ko'k uchgan batat? 8-10. 8-10. Ha, buga? 15-20 ekan. Ha, rahmat. Вот такой вот, видишь? Momday, ha, mana momday, ha. Shunday kiletka ekanda. Hozirgi 2000 deyapti. Rahmat. 700 сомов. 700, 1,5 ming. 1000 сом. 1000 so'm ekan. 500 сом. Bularning parodalari qanday? Ha? Parodalari. Chayka, Желтый. желтый deydi. Turi ko'p ekan, deymi? Жук, жук deydi buna. А bularchi bular? Это, Дима, скажи породу. Cena сколько стоит? Цена. Разный. 200-300 deydi. 200-300 so'mliklar ekan mana. Kraskani berib qo'yibdi. Yaxshi ekan. Mo'g'ul ko'cha Bokonbayev ko'chasi. Tug'anlar mana. Bokonbayev ko'cha menen. Hozir ko'rsatib qo'ying, adresni aytib qo'ying. Balki можно. Mana aka, Mo'g'ul Bokonbayev ko'chasi. Jo'mart Bokonbayev. Mo'g'ul Pajarniy o'tayotgan mashinalar Quliyeva ko'chasi. O'shuning mana may quyuvchi yer bor, Bishkek Petroleum. Shuni mangdayında ko'rdingizlar-da, el ko'p. Ertang menen soat 11-12gacha bo'ladi. Mana do'stlar, Pavlinder. Joy olib turgan Pavlinder. Boshlari qayerda qoldi? Bu yoqda ekan, ha? Bu yana o'tib ko'rsataylik mana bunday. Oh. Son turbay bular. Pavlinder ekan. Mana. Shunday ekan. Buning bağlari qancha ekan, bağlari? Cena. Ketib qoldi. Rahmat. 1000 so'mdan bo'lishi mumkin deydi. Esi bosib ketdi deydi. Mana. Mo'g'ullar o'zuncha bo'lak ekan, do'stlar. Qarangizlarchi. Bu qanchadan ekan? Esi kim ekan? Bunday ekan-da mana. Biz yoqqa ketib qoldi-ku? Eshigini ochib ko'rsataylik mana. Bir yoqqa ketib qolibdi. 500 dan deyapti o'la. Dekorativniy bular. Yapondor bu shunda? Qanchadan? But qo'ros bu. Mekishdan biri bor ekan go. Mana ikkovi bor ekan. Mana bir o'ldi. Dostlar, bir savdo bo'lyapti. Bunun qancha so'm shun? Qorozun. 500 dan. Ketdi. Ammo mekishlaringchi? 1000 so'mdan? Mana ki. Ne to'q bozorga qolib barbading? Ya. Yo'q, to'q bozor tiyaqtada. Ay, o'sha qalpar bu yoq degan momda ko'g'uchgan bozor. Meyli biroq klient olsa shu yerdan ele sotasiz. Ya bo'laveradi, sotar. Bu yoqda kishi ko'p ekan, naborot. Mana. 1000 ekan, qorozi 500. Biz anda ketdik. Shu tapirini olasiz. Biz to'q bozorlarga o'tamiz. Mo'ng qarangizlar. Mo'g'lar qanchadan ekan? Sotarmandari yo'qlar. Bitili alarmandar o'xshaydi bu yerda. 500 so'm bu. 500 so'mdan ekan. Bir to'g'andar ko'g'uchkon alam deganlar bo'lsa, mana Gepter. Kelsangizlar bo'ladi Bishkekda. Turi var ekan, turi. Do'st to'g'andar. Xazayin yo'q bu. Bo'ldi. Serogans yo'q, ketdi. Suylashib yuradi yoqda. Bu yer yaxshidan-da es olazim to'g'andar. Mana kishini alisdan ko'rsatib qo'yinchi, bunday to'ltirib, taqachayin. Kishilar ko'p. Suylashib, tomosha qilib, bir-birini almashib, mana shunday qiladi-da. Onda sumkalarga solib keladi. Ertang menen. Mana o'shul yerda 1500 so'mdan ekan bundaylar.
Oğullar kançadan ekan? Bular kança ekan? Burevi. Manaki. Ha? Krasный milferim deydi. 2000 dene. Har biri. Qorostor. Jashil ekan, ha? Cho'ja qorostor ekan manaki. Tug'anдар. Ular makilari yo'q bu. Var 5000'den. 5000 dan? Ha. Maki satılmaydı, ha? Alar go'ytezin yerda. Ha. Mana. Go'ytetganda mana. 2000 dan qorostor. Manaki. Dostlar, bugün biz Bishkekdeyiz. Bozorlarga bormadik chinda. Manaki to'qdir. Shularda ko'rsatib qo'yaylik. Ay ko'p kishi bu yoqda da ay o'ltirib. Bu jag'ында olsa jem bozorlari bor, jemderdi. Dagı harakat qilasiz ko'rsatganga. Eje, qandaysiz? Qanchadan bo'lib atadi? Бағаларын aytib qo'ymaysizmi bir? Mo to'qtorning бағаларын. 750 dan adlerler. Buna adlerge qiziqqanlar bo'lsa, adlerler qorostori da var ekan, makileri de var ekan, ha? Bularchi? Alar домашний to'qtor 650. 650 so'mdan домашний to'qtor. Бағалар oshunla o'ydan ekan, ha? Mo'larchi, mo'lar? Ha 500 so'm. 500 so'mdan. Bu soyğonga o. Bular soyğonga 500 so'mdan, ha? Jugorlar 24 dan bo'lib attir. Mana do'stlar. Bu yerda jugorlar 24 dan ekan. Mo aralashlar qanchadan aralash? Buldele 24 ekan. Arpachi, arpa. Arpa 25 so'm arpa. Mo tartilganlaringiz-chi, tartilganlaringiz. 25 so'mdan ekan. Jugorlarni dungini arzondatib berasizmi? 22 dan bo'ladi ekan. Do'stlar, mana. Jugorlar 22 dan bo'ladi ekan. Go olam deganlar bo'lsa, o nomerlarga qayrilib ko'ringizlar. Soquluq jaqda bilangiz necha adres? Ha, Osh bozori deydi. Osh bozori. Mana. O aralash qanchadan bo'lib atadi? Bas. Optim alganlar 23 dan ketadi. 23 dan. Mo tartilganlarchi? Tartilganlar 24 dan. 24 dan. O jugor dün alam degenlerge qanchadan berasing? Bormi jugor? Jugor az biraz ko'tarilib qoldi. 22 dan dün bo'lsa dalachi. Dün bo'lsa 22 ko'tarilib qoldi, ha? O. 22 dan bo'lib tur. Qaysi nomerlarga qayriladi? Tetigi? O, no. 0706 02 82 22. Jugor munday. Buğday, arpa alam degenler bo'lsa, qayrilib ko'ringizlar. Manaki, suda kuchun degan soda. Osh bozor jaqda da ayabay jemleri de var. Ko'p alarmanlar. Ha, buna bir tuğanlar çalıveringizler deydi, süйлөшөбүз deydi. Dagı bar eken, düşürüp dagı beret eken. Dastavkalarını da uyuşturup beret eken, süйлөшөт eken. Buna nomerler. Çalыңızlar. Ушул дагы ушул жигитке карайт экен. Bir туğanдар азыркы номерин алып бердим го. Мына дүкүзү турат. Тарттырып каалагандай кылып берет экен. Номерлерини кайрылып көрүңүздөр. 22 сомдон деди жигөрүнү. Оптом жигөрү кымбаттап калды деп айтты. Эми bir туğanдар. Biz sizlerге көргөзүп бердик. Балким жем алам деп жүргөн bir туğanдар болуп калса, Как раз здесь вот. сүйлөшө бересиздер. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Каналга атталып көрүңүздөр достор. Эл көп бүгүн. Жекшемби күнгө карата. Мынакей. Ош базары. Район Ош базары.